Halo Neo. Halo Kak, Okay. Good ngapain? evening. Yeah, I'm fine. Thanks. Okay. Can you hear my voice well, Neo? Ya, I Okay. can hear you I'd like well. to inform you, Neo, because there is a problem with my Zoom. Maybe as same as before. Uh, Oke, yeah, 40 minutes, ya. and after that, please join again. Okay? After that kabur. Ya, up to you ya. Yang penting aku udah ngajar. Makan gaji buta nanti. Oke. Are you ready, Neo? Ya, I'm very ready for today. Okay, wait. Let's start. Okay. Yes, that, Ah, wait. okay. Okay. Can you see my screen now? Ya, I can see your screen. Nah, okay. So our lesson today, same as our last lesson, ya, working on a group project. Nah, but for today, we are going to discuss about formatting. About last lesson, still remember what we have discussed? Sama, Uh, working on a project apa? Working on a group project, tapi spesifiknya tentang apa? Still remember? HTML, HTML. Are you sure? design Oke. Nantilah. apa You can itu? check it ya. Check it by Ya, yourself. Oke. Nah, today about formatting, let's see. Okay, planning. Hi, according to the plan, today we are going to format your application's interface. But you we already have ya. In the last lesson, you created your application layout ya. Jadi ya, pelajaran terakhir kita itu bahas tentang layout. Yang layout. ini kurang bagus, ini kalau kayak gini, ini kayak gini ya kan. In the Figma Ya, Graphics Editor. Nah, so you have all the necessary data to start the formatting. Nah, where will we do formatting? Ini yang akan kita bahas. In the previous lesson, you created a remote repository ya of your project and push all the necessary blank file to it, including the style CSS file. But as you may recall, each file was created by a different team member. Ya, kita nggak akan bahas ini karena eh, aku udah sering kali bilang kita karena private, banyak kerja sendiri. ya. Nah, eh, skip aja. Nah, ini untuk upload kita pakai git pull command. Ini yang udah pernah kita bahas, ya. Hmm. Git add, git pull, git commit. Terus juga untuk templating. Kayaknya dulu. Kayaknya last lesson juga udah ya kan. Aku kasih waktu beberapa menit. Coba dipikir mau bikin apa, ya nggak? Ya, Udah udah. kan? Nah, it sounds complicated, but it's quite realistic ya. Oke. So this is important to allocate time correctly. Nah, time planning ya, development teams always have, ini cuma info ya, ini info aja. Jadi time planning ya, development teams always have a strictly set time to complete project tasks ya. Jadi Ya. sebuah tim software development itu selalu punya set time, ada schedule-nya ya. Hmm. Jadi kenapa kita harus set schedule? Karena kita dikejar target program harus selesai kapan kayak gitu, misalnya akhir Juli. Nah, makanya harus di set. Minggu pertama harus ngapain, minggu kedua seperti apa ngapain, minggu ketiga ngapain. Jadi nggak bisa kayak kita sekolah ditunda-tunda ada PR kayak gitu nggak bisa ya. Apalagi kita kerjanya bareng teamwork ya. The company's income and reputation depend on the teams ya. Ability to complete the task on time ya. Jadi gitu. Ngantuk Neo? Lumayan. Lumayan ya, oke ya. Kopi nggak? Ah, Suka kopi nggak? enggak. Nggak suka. Biasanya kalau ngantuk, Suka, suka. Suka. Tapi suka. lagi nggak mau aja. Hmm. Kenapa nggak mau? Nggak apa-apa. Lagi nggak mau. Nggak apa-apa. Kalau ditanya kayak cewek, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Padahal ada apa-apa ya. Nah, oke, next. Ada various teknik ya.
Jadi ada banyak teknik. And to keep up, several effective methods of code development have been invented. They are tailored to each project depending on its technical characteristic, the number of developers, and the timing of implementation. Jadi kayak jumlah orangnya, jumlah waktu ngerjainnya, itu ada tekniknya ya. And now it's time for us to find out about them. Nah, let's make a plan. Yang pertama, consider several methods of code development and select the most appropriate one. And then prepare the repository for further work. Pull in all the changes from the previous lesson. Dan yang ketiga, format the application interface following the selected method. And the last one, send out change to the remote repository. Itu kalau kita kerja grup. Nah, Hmm. but the lesson goal for today, itu kita akan ngatur format the application interface and design it using the selected styles. Oke, ini Ya. timbul cuma buat info aja. Ya. Jadi ini distribusi tugasnya. Dengan pendekatan ini, project task tugasnya akan terdistribusi terbagi ke semua anggota. Ya, when the kids create their own application using this method, you can make sure that each team member is doing exactly what he or she likes and is good at. Ya, jadi biar pas gitu ya, sesuai porsinya masing-masing. Ini ada Ya. pair programming. Pair programming itu adalah teknik yang mana semua kode itu digabung ya, being developed is written by two programmers on a single computer. Jadi satu satu apa sih namanya satu file kode misalnya dikode oleh dua orang. Hmm. Nah, ini prinsip dari kerja pair programming. Jadi satu programmer itu sebagai lead, tahu lead ya? What is lead? Eh, Petunjuk Kenapa? pengah. Mengarah, lead, leader kayak itu ya, pemimpin. Is responsible for entering the code and focuses on syntax and solving tactical tasks. Ini tugasnya Hmm. lead. Jadi memasukkan kode, fokus sama sintak, menyelesaikan tugas teknis. Dan another programmer, navigator, ini responsible ya for the strategic approach to the task, evaluating the optimally of the code, suggesting alternative solutions, asking clarifying questions. Gitu, itu tugasnya. Dan bagi jadi dua. Nah, ini untuk memilih teknik, yang pertama, kita harus discuss dengan tim, metode apa yang cocok buat tim. Terus kita bisa ke Miro mind map ya, and highlight the task for today. Nah, if you have chosen the method for method of pair programming, assign the roles of lead and navigator. If you have chosen a method of distributing task, indicate the performance name in Miro next to the task. Gitu. Jadi tadi ada dua ya, pair programming sama distribute task. Gitu. One more thing, satu hal lagi ya. Kita sudah ngerencanain, tapi before kita start formatting, eh, apa sih ini perlu discuss feature of developing web page in Algo VS Code. Nah ini, jadi up to this point, we have been developing web page on the platform, and all the files in the project were linked together by default. Ini, but now that we are working in Algo, we need to link all the project files ourselves. Nih, jadi kemarin sudah pakai CSS kalau nggak salah ya, Udah. udah connect ya kan, tapi belum ada JavaScript-nya. Ini. Hmm. Nah, nanti silakan ditambahin JavaScript-nya. Kosong dulu aja nggak apa-apa ya. Even though we won't need a JS file today, let's link it to the HTML file in advance ya. Jadi nanti di link dikasih link dulu aja meskipun JS-nya kosongan. To do this, you need to all the special script tag to the HTML file ya. Bisa ditaruh di dalam body seperti ini. Nah, Hmm. oke, JS file. Nah, sebenarnya script ini can be located buat
both in the body and in the head, ya, bisa di head, bisa di body. In most case, ya, pada banyak kasus, lokasinya itu tidak mempengaruhi operasi dari program. Tapi Ya. script itu bisa dieksekusi first are usually placed in the head tag, ya. Jadi biasanya kode kan emang dibaca dari atas ke bawah. Nah, script itu seringnya ditaruh di dalam head karena kan kode dibaca dari atas ke bawah. Tapi ada loh, script ditaruh di paling bawah. Jadi nunggu semuanya ke load dulu, baru dikasih script. Itu juga ada. Nah, oke, ini untuk plan booking on the platform. Oke, skip aja deh. Nah, jadi habis ini pada reaction ya. Oke. Nah, aku langsung jelasin semuanya biar nanti sisa waktunya Nio bisa lanjutin projectnya. Jadi what's next? Ini application appearance is ready and now we need to think about which device the app will be used from. Nah, now I will explain why. Jadi maksudnya Hmm. apa nih, Neo? Hmm. Next-nya apa? The application appearance is ready. Jadi kayak style aplikasinya udah siap. Mm-mm. And now we need to think about which device the app will be used from. Jadi kita Jadi, pikirkan device apa aja yang bisa memakai aplikasi tersebut. nah, kenapa kita harus apa menentukan device-nya? Nah, oke, aku akan jelasin ini. Nah, let's recall the idea of usability. Di pelajaran sebelumnya, kita itu mendiskusikan interface antar muka dari web, ya, application should be user friendly. Ingat, ya, harus user friendly, ya. Otherwise, users will not use it and will most likely go to competitors. Nah, Ya, jadi sebisa mungkin kita itu bikin aplikasi yang user friendly. Kesalahan sedikit, bikin gak nyaman, jadi nggak dipakai. Nah, user akan beralih ke kompetitor. Ya, ya, now imagine the situation. Situasinya seperti ini. Nah, how a website looks on the computer. The user log in to the veterinary clinic, ya, website from a computer. Ingat the keyword computer, ya, and hmm, everything seems to be fine, ya kan? Semuanya terlihat baik-baik saja. But a little later, the user wants to visit the site again, but this time from their smartphone. Sebelum hmm. aku lanjut, kira-kira Neo ada bayangan nggak? Ada. Gimana? How? Jadi kan kalau di like we use a computer, the display will different, yeah, and with your phone will be different to be smallest. Oke. Nah, and so this, ya. What problem do you see here? Many problems. Apa masalahnya? Tampilannya nggak sesuai. Iya. When viewing the site from a smartphone, the text has become almost unreadable. And hitting the buttons has definitely become more difficult, ya. Jadi yang tadi tombol bisa kita tekan, ini ya. Begitu pindah ke smartphone, tombolnya kecil banget nih. Nggak bisa kita, susah kita klik. Nah, Hmm. jempol kita segede gaban ya. Ya, jadi susah. Nah, and it can also be like, ini kenapa sih ada reaction? Ah, Oke, enggak, ini ada jempol di screen aku. Nah, and it can also be like this. Ya, ini bisa lihat nggak apa salahnya? What's the problem with the screen? ide image-nya ke stage ke dalam. Oke, nah, it's look funny, of course ya, of course ya. But this is likely the scare of customers away. Ya, nah, any usability site should be able to adapt for the user's device, ya. Jadi tampilan itu harus bisa menyesuaikan dengan device user.
Mau isinya pakai Samsung, mau pakai iPhone, mau pakai laptop, mau pakai MacBook, mau pakai apapun tablet, ya. Jadi aku suggest, Neo, find out how it is done. Nah, Hmm. ini yang akan kita bahas, adaptive formatting. Oke. Nah, apa sih itu adaptive formatting? Itu adalah metode untuk bikin halaman web yang mana dia akan otomatis ke-adjust, kesesuai dengan ukuran dari screen gitu. Iya. Termasuk orientasinya, mau landscape atau portrait. Nah, kalau kita pakai laptop cenderung kita pakai landscape ya kan, tapi kalau kita pakai smartphone biasanya dia portrait. Nah, contohnya ini ya. Nah, Hmm. begitu kita geser, dia otomatis mengikuti ukuran screen kita, our Ya. width ya. Nah, like that. Nah, gitu. Nah, how to create adaptive formatting? Media queries can help us to make the application adaptive ya. They allows Hmm. us to control the styles of the element depending on the technical parameters. Ya, Ya. oke. Sintaknya seperti ini. Jadi kita kasih tag meta ya inside the head tag like this. Ya, jadi ini ikutin aja meta name viewport content width device width kemudian initial scale 1.0 gitu diikutin aja ya. Oke, nah kemudian after that you can start writing the media queries in the CSS file. Jadi kita pakai add media seperti ini dan kasih kondisinya apa, baru nanti kita kasih kode CSS-nya di sini. Ya ini CSS ya, bukan JavaScript, ini CSS. Nah, oke. Jadi contoh, ini orientation landscape. The condition is met for devices with the horizontal screen orientation. Hmm. Nah, kalau ini berarti kita set portrait. The condition is met for devices with vertical orientation of the screen. Nah, terus nanti kita bisa set upper limit ya of the screen with value by which our layout is changed. Jadi contoh medianya tadi kita set max width ya, lebar maksimalnya 1400 pixel ya. Oke. Nanti kita kasih style. Nah, terus juga kita bisa specify the lower limit of the screen with value. Kalau tadi max width, kalau sekarang ini jadi min width gitu ya. Jadi kalau minimal lebarnya 700, nah kita tuh seperti apa? Ya. Nah, terus kita juga bisa combine pakai and or operator ya, gitu. Nah, jadi nanti bisa kita gabungin add media, orientasinya portrait ya. Portrait berarti smartphone berdiri and lebar minimalnya 600 pixel. Nah, nanti soalnya apa? Masukin aja di sini. Berarti kalau mau otomatis gimana dong orientation? Otomatis apa? Kayak misalkan di HP langsung portrait, kalau di PC langsung apa landscape. Di set aja. Kalau orientation kan tadi ini landscape sama portrait ya. Terus nanti kita combine sama ini min width, max width disesuaikan saja. Jadi kalau Hmm. kita pengen min width, nanti apa CSS-nya apa seperti itu. Nanti ada lagi ya di bawahnya. Bentar. Ini ya. Yang penting untuk gabungin kita pakai N. Berarti N kan Hmm. keduanya harus terpenuhi. Dia Ya. portrait, misalnya ini portrait ya HP. Terus lebar lebar apa sih namanya? Lebar minimal. Lebar minimalnya 600 pixel. Ya. Terus kita juga bisa pakai OR. Nah, cuma kalau OR ini apa sih? Kan OR berarti salah satu ya. Hmm. Nah, OR itu salah satu. When we need at least one of the conditions to be taken into account. Nah, in the code, such as condition is denoted as a comma. Jadi kalau N kita pakai N, tulisan ya, I, N, D. Nah, tapi Ya. kalau OR, kita nggak pakai OR tapi pakai koma, we use koma.
Hmm. gitu. Nah, kalau ini kan berarti kalau portrait, ya, kalau portrait udah benar berarti udah kebaca, atau kalau misalnya lebarnya sudah 600 pixel, udah kebaca, gitu. Nah, Yeah. ini everything is clear with the screen orientation, then how do we find out the exact screen resolution? Nah, ini yang tadi sempat ditanya Neo, how do we find out the exact screen resolution? Nah, kita bisa pakai ini, inspect element ya, DevTools. Nah, ini special tools dari konsol. Nah, with DevTools, we can test and debug our code. Oke. Nah, tahu kan kalau bisa pakai F12 menampilkan inspect element? No, no. Nah, ini menampilkan inspect element. Hmm. Nah, terus ini kita bisa adjust pakai mobile tampilan. Jadi pas kita Oh, pencet F12, udah tahu kan? yeah. Nah, ini. Nah, berarti kan kita bisa atur. Nah, kayak gini. Hmm. Oke, aku back lagi. Nah, in order to adjust the screen resolution, you need to click on the toggle device toolbar button. Gitu. Nah, Yeah. ya lanjut. Nah, situation. Nih, coba kita lihat. Ini situasinya kalau kita apa sih? Kecilin, ya. Make it smaller, tulisannya makin kecil, ya enggak? Hmm. Nah, ya kan? Nah, makin kecil makin nggak kelihatan. Nah, the quiz app is currently not designed for smartphones, ya. Situation berarti apa? Oh, situation. The quiz app. Berarti kita bahas yang program kemarin. Itu nggak didesain untuk HP, ya. Cuma didesain untuk aplikasi desktop. Bukan desktop sih, lebih ke laptop. Nah, laptop PC. Nah, the question and answer option become unreadable. Nah, let's look at how to fix it. Yang pertama, kita kasih meta name seperti tadi, viewport, content width, terus initial scale 1.0. Itu yang pertama. Nah, hasilnya seperti ini. Set. Nah, tetap ya kan? Hmm. Tetap. Nah, baru deh kalau tadi apa? Kalau udah pas, kalau udah kena kena apa sih namanya? Kena itemnya itu, dia baru mengecil. Tapi Alert. selagi belum, Oh, dia ukurannya tetap. Coba ini bandingin sama yang ini. Ini belum sampai kena, dia ikut mengecil, yeah. kan? Tapi kalau yang ini, nah, ini kan dia tetap. Hmm. Nah, dia tetap, baru deh kalau sudah kena, baru dia mengecil. Nah, gitu fungsinya. Oke. Nah, masalahnya, now the web page behave differently. Text and buttons do not shrink, but try to take up all the available space. Nah, oke. Now the question and answer option do not fit the screen and go beyond it. Nah, it turns out that we need to reduce the size of question and answer option at a certain screen width. Nah, let's make a media request for this. Nah, oke. Ini screen-nya kita butuh 450 pixel. Jadi gini, Hmm. problemnya adalah tadi, begitu kita kecilin lagi, sama, dia ikut mengecil. Kalau ini masih normal, tapi begitu kita kecilin lagi, nah, ikut mengecil, ya kan? Hmm. Nah, ikut mengecil. Jadi, nih, tadi yang pertama, kita set dulu, misalnya kita milih width-nya yang kita butuhin 450 pixel. Nah, jadi kita atur, kalau lebarnya paling gede itu 450 pixel, nah, ini, kita kurangi ukuran fontnya, terus kita kurangi ukuran ini, kontainer ISO-nya. Ya, jadi fontnya kita kecilin, kontainer apa? Ya, kontainer answer juga kita kecilin. Jadilah seperti ini. Hmm. Nah, gitu. Jadi kayak, Hmm. nah, ya kan tetap. Cuma ini apa? Buttonnya dia agak, nah kayak gitu. Hmm. Oke. Nah, oke. If there's any question, let's go. Then to coding. Ini untuk pelan kita hari ini, aku skip aja. Nah, oke. Sebelum Neo lanjut project yang
terakhir ada nanti ada tiga, apa sih? Ada 4 buletan biasanya di platformnya. Salah Hmm. satunya ada kayak apa sih namanya? Tugas multiple choice seperti itulah as usual. Nah, itu coba dikerjakan dulu. Nanti habis itu baru continue your last project. Gitu ya. Oke, I will stop my share screen. Now, let's your turn to share your screen ya. Oke. Hmm, hmm, hmm. Yang adaptif nah itu. Oke, wait. Ini ada dua. Data to correct answer. Aduh, Eh, ini wait, 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 wait. Ya, ya. sip. Hmm. Hmm. Oke. Gede semua. Hmm, huruf kecil, huruf kecil. Nih, Ya. oke. Oke, good. Oke, lanjut continue your project. Ah, oke. Yang Yang sebelumnya, di atasnya lagi. Nomor tiga, pelajaran 3 kalau nggak salah. nih, eh, Yes. Nah, itu. aku jatuh padamu. Eh, kamu berkesan.
Eh, salah. Aku udah. Oke. Hmm, Kalau schedule-nya itu foto aja atau apa? apanya? Schedule-nya. Kan ini to-do list. eh aku sih pengennya schedule-nya berupa table. Bisa nggak bikin table? Yang, TRTD gitu. oh, ya, Bukan yang gambar kayak gitu. coba. Pakai tag table dulu. Table baru Pakai TRTD. sente enggak? Kenapa? Sente. Ya bebas kamu sih. Kamu kan yang punya project. Kalau mau di center boleh, Ya, enggak ya? berdua. Di, di main by A M O. Oh, Cik, oke libur. Bantuin tante beberes besok. Sekolah, kata Opi. lagi les juga. Eh, eh, Maaf Kak Denny. Ya, it's okay, no problem. Mungkin kamu bukannya dari tadi ngomongnya. besok tuh gue full tidur kok. Besok aja. Untuk banget. Maaf ya kak. Maaf, kenapa? No problem. My auntie emang. Mungkin itu pengen masuk ke video, ke recording. Nanti diupload ke Kak, YouTube kan. kayaknya gak aku libur happy.
di rumah. Padahal aku bobo. Masih libur. Neo. Nggak besok izin. Hmm. Ya kenapa? Ah, Kenapa? nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah, Mau itu juga bikin identitas juga. oh, KTP. KTP udah tinggal bang tungguin. Hmm. Sama besok full tidur. Ngantuk banget. Waduh. Nah, sekolahnya kapan? Senin. Oh, perasaan minggu-minggu ini yang lain pada masuk loh, Neo. Iya, orang udah masuk tapi aku yang izin. Emang boleh? Emang boleh seizin itu? Boleh aja. Enak banget ya. Tapi ada batasannya. Hmm. Ah, Alah, oke. Halo, apa kabar? baik, how are you? Iya, oke. Are you ready? Ya, I'm very ready. Kalau ini dikasih sekat-sekatnya gimana, Kak? Border. Oh, bodoh. Pakai Apa itu? CSS. Ah, oke. Bukan, table. Oh iya, table. Enggak, gini, gini. Table border satu. Gini kan di tag table-nya kasih border satu. Kemudian kasih style. Nih, Oke. aku lupa collapse Adanya, atau collapse gitu. Ada D-nya atau enggak? Aku lupa. Nanti coba aja. adanya bodohnya bertabakan ya. Kenapa? Bertabakan ya, kan kolaps. Mm-mm. Bodoh. Collapse pakai D atau lupa? Enggak ya, aku lupa. Coba aja. Kayaknya sih pakai D ya. Agak aneh kalau nggak pakai D. Bisa? Bisa, bisa, bisa. Thank you, Kak. Oke. Ya, kumulos kasihan. Hmm. Hmm. Kalau kita udah belajar dom belum sih, Kak? Udah boleh apa? Dokumen objek modify udah ya? Object modify maksudnya?
dulu udah pernah pakai dom belum? Lupa aku. Oh, Di lesson dulu. iya ada. Tapi nggak nggak detail kan, cuma sekilas aja kita bahasnya. Oh, I see. Tapi kalau Neo bisa nggak apa-apa sih. Kalau Neo bisa. Oh, enggak kayak Excel. Agak aneh ya. Biasanya kalau jadwal itu jamnya dia ke bawah. Terus Ah, yang ke sini tuh days-nya. Monday, Tuesday, Wednesday gitu. apanya? Biasanya kalau schedule kan gitu ya. Monday, Tuesday, Wednesday. Kalau hours-nya ada di sini. Jam 7, jam 8. Oh iya. Iya, iya. Berarti kalau kakak tuh ngambil teknik informatika ada data science. Ada, tapi nggak yang spesifik gitu sih. Oh, hmm, gini. Mm. Kalau ngebuat jam di sebelahnya gimana? Sebelum mandi kamu bikin hour aja. Hour, ya kan? Oh, Monday, iya. betul nggak? Atau kalau mau bikin dikosongin aja. TD tapi gak ada isinya. Dikasih.
CAQ itu apa sih? Cek cek. CEQ kayak Cambridge apa ya lupa. Tapi ada di sekolah. Kayak Cambridge Assessment English gitu. Oh, bahasa Inggris itu intinya. Iya, Atau untuk jauh kuliah. oh, berarti ada Gitu pelajaran bahasa Inggris sendiri, ada CEQ sendiri gitu. Atau ada oh, beda sendiri. hmm, Oh salah, nggak apa-apa. Di copy. emang kelasnya dimulai jam 5 pagi gitu, subuh-subuh gitu. Salah, salah ngetik. 8 sampai 10. Nah, terus nah ini ah
eh 13 PM. Eh, enggak dong. 12, 40, 14. Sebenarnya kalau kita pakai IMPM itu patokannya 12 jam. Nanti balik jam 1 itu berarti jam 1 lagi, bukan jam 13. Oh, oke. Kalau itu benar 12.40, cuma yang 14-nya harusnya diganti 2. Ya, siap. Dua. Bagian apa lagi? Oh, biologi. Oke. Habis. Sudah nggak ada. B. B Indo terus IELTS ada PKN ekonomi. KN terus dari 2 PM sampai 4 PM. Eh, 5.
ini Kak. Oke, sudah? Terus Kak, ini sendain tulisan pakai KSS aja. Iya, pakai text align center ya kan? Ya, Oke, oke. Sip. Tuh. gimana? Next lesson aja, karena timesnya almost Oke. up ya. Oke, itu aja. Aku izin stop share kalau gitu. Ya, Oke ya. Eh masih banyak yang kurang kan tadi hasil apa sih kodenya? Kita lanjutkan besok. Besok. Apa? Next lesson ya. Hari Minggu. Seperti biasa at 6 o'clock PM ya Neo ya. oke. Oke, aku izin pamit. Terima kasih untuk kelas hari ini Neo. Ya, sampai jumpa Ya, di pelajaran berikutnya. Bye Neo. oke. Thank you Kak. Bye. Oke.